murag dunay dakong kausaban unya nga mahitabo aning himuong redistricting sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM tungod sa paghawa o pagbuwag sa sulo sa maong rehiyon. Ato aning istoryahan kauban ni Bangsamoro Government spokesperson Mod Asnin Pendatun nga naa sa linya sa telepono karon. Maayong hapon, sir. Maayong hapon, Ma'am Chiki, o sa Tanang Gapaminaw, o sa Tanang Gatanaw, sa Wan Balita, maayong hapon sa atong tanan. Thank you for your time, sir. Sir, paano po gagawin itong redistricting ng BARM? Sir Pendatun? Murag na putol si Sir Pendatun. Okay, kanina atay time no para muhay aning atong mga mga early birds dinhi diri sa 1PH no sa Facebook karon kay atong tawgon og usab karon si Sir Pendaton no. Si Alex Fuentes nahisgutan na nato ganina, si Carlo Constantino, happy Saturday sad nimo no. Si Jenny Melioga, hello kanimo. Lou Villarobe, hello sad kanimo Lou no. Nang hatag pa ni og rose si si Lou Villarobe. Unya ang uban ato aning hisgutan karon. Sir Pendatun, uulitin ko po, parang nandyan na po kayo, no? Paano po gagawin itong redistricting ng BARM po? Kinahanglan na ito i-amend or revise ang Parliamentary Districts Law in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, katong problema na ito sa una na ay 7 parliamentary districts originally intended for Sulu matarong hangin because of the Supreme Court decision. Kinanglan na ito siya i-appropriate or reassign to the other municipalities, districts, or province sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. Ang sitwasyon lang karon, Ma'am Chiki, yes, ay tomorrow start na sa first day no sa Ramadan, sa fasting month sa mga kapatid natin mga Muslim. So normally during the month of Ramadan, naka-break or naka-recess ang atong Bangsamoro Parliament. But naanay initial no, na directive na shortly after pag-resume ay sugod na ta sa pag-revise, no, pag-revisit sa parliamentary district sa BARM sa katong 32 na to out of 80. Sinabi po ninyo no na marami pang trabahong gagawin no dahil well especially may delay din no kasi nga start na po ng Ramadan. Pero po gaano po katagal ang gugugulin? Aabot po ba sa Bangsamoro elections na ni-reschedule na po ni Pangulong Bongbong Marcos to October 13? Actually strategic kaayo no na new schedule of the election sa BARM. So katong original schedule na may October 11 na. So katong 5 months na period, no, I think that's more than enough na mahuman ang balaod to redistrict katong 7 parliamentary districts na gikan sa province of Sulu. So katong original na bill or original law, it took us more than 1 year para mahuman sa no upon filing until it became into a law. But karon dili man ta mag-start from zero. 32 districts, no, pinanglala nato i-revisit. We need to go to the consultations, palit sa atong mga constituents, mag-consult kita sa mga experts, and then of course yung committee hearings and eventually a plenary approval sa atong Bangsamoro Parliament. So all things considered ng PT, mukhang kakayanin naman po natin no, na by sufficient time before the elections of the parliamentary elections ay plastar na no na mahuman na nato ang pag-revise at naanatay new 32 parliamentary districts for the Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. Maayo di ay kay murag you have it all figured out na. Sa inyong panig po no sir, paano nakatulong itong postponement ng BARM election sa inyong paghahanda? It gave us additional time no? Kasi admittedly if we are going to recall katong final decision to Supreme Court in response sa mga motions for reconsideration ligawas siya ka late last year, around late November na. So kung wala na reschedule, say for example, may ragya ako, admittedly apiki, no? Kulang kayo sa oras para revisit, unpack sa atong parliamentary districts law. So kaning 5 months no, na extended period or additional period
it's strategic and I think it's sufficient. Again, considering na dili man ito mag-start to zero, sana tayo mga existing dugangan na lang, kinahanglan na lang mag-carve out of mga municipalities o barangays and population. No? And hopefully, no, we will be able to do it as soon as possible. So, shortly after sa end sa Ramadan, at ang trajectory is after the elections on May, mahuman na to ang revision sa parliamentary district. Mayo di ay kay dili ta maghago-hago, sir. Sir, daghang kay salamat Lagi. ha. Unya happy weekend kanimo, sir. Bangsamoro Government Daghang salamat. Bangsamoro Government Spokesperson Mod Asnin Pendatun.